हेलो पिलाने समस्त को वेलकम मोर यूट्यूब चैनल को। तो आम पढ़ुले ए स्पेशल स्कूल गत भिडियो मुझे पढ़ी ए स्पेशल स्कूल SGP 1 सारी SGP 2टा भी सरी तार क्वेश्चन आंसर भी आम करते। आज पढ़ा आम SGP 3 विषय ठीक अच्छे। देखा आम SGP 3 कौन देती ठीक अच्छे। आम बुझेगा SGP 3टा देख ये अच्छे। फास्ट अच्छे हाउ डू दिस बेबी एलिफेंट्स लर्न ऑल दिस। तो आम SGP 2 रे जानी जे कौन जे से माने विभिन्न शब्द शिखती जमी जो गोटे शब्द थिला जो कहले से माने कौन करते पानी रू बाहरी आसुले। तो ये देला कौन जे हाउ डू दिस बेबी एलिफेंट्स लर्न ऑल दिस तार अर्थ है से सबू शब्द गुड़िक ऑल दिज दिज अर्थ से गुड़िक दिज अर्थ है एगुड़िक सॉरी एगुड़िक दिज बेबी एलिफेंट। तो ये जो बेबी एलिफेंट्स माने अछंती तो से माने किपरि लर्न अर्थ शिक्षा करती से सबू ऑल दिज कहले से सबू शब्द गुड़िक केमिति से माने शिक्षा लाभ करती। देखिए आम देखो ये हूँ मेनली थ्रू इंस्ट्रक्शंस तार अर्थ है मेनली कहले मुख्यतः थ्रू इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस गुड़ाक द्वारा किंबा अनेक आदेश किंबा उपदेश तापर अच्छी फ्रेजेस 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 अर्थ है तुम लिखिपर खाते फ्रेज अर्थ है प्रशंसा करवा एंड पनिशमेंट पनिशमेंट अर्थ है कौन दंड देवा है। तो से माने किपरि शिक्षा करती माने केतेक इंस्ट्रक्शंस है इंस्ट्रक्शंस है प्रेजेस एंड पनिशमेंट्स। इंस्ट्रक्शंस अर्थ आदेश उपदेश आउ कौन प्रशंसा एवं पनिशमेंट किंबा आउ दंडरे से माने दंड द्वारा से माने शिक्षा लाभ करती से सब जिनस तापर अच्छे लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम फूड तार अर्थ कौन जे लर्निंग ताको शिक्षणटा कि शिक्षाटा स्टार्ट्स आरंभ होता है फ्रॉम अर्थ रु कि ठारू फूड फूड अर्थ है खाद्य। तो तांको शिक्षाटा क्यों स्टार्ट होता है कि आरंभ होता है माने फूड रु ही तांको शिक्षा आरंभ होता है। किपरि आम आगो पढ़े देखा ये देखो एलिफेंट्स आर फॉन्ड ऑफ बनाना एंड सुगर केन। तुम जानी बनाना अर्थ कौन कदली और सुगर केन अर्थ है आखु। मु तुमको जो शब्द गुड़ा कठिन लगुच तुम चाहिए लिखिपर। तो एलिफेंट्स आर फॉन्ड फॉन्ड अर्थ प्रिय। तो एलिफेंट्स आर फॉन्ड कहले कौन जे तांकर प्रिय प्रिय कौन बनाना एंड एवं सुगर केन अर्थ आखु। तो मुख्यतः से माने कौन खाइबा पसंद करते बनाना एवं सुगर केन है कदली आउ आखु। तापर कौन अच्छे देखा द ट्रेनर रेजेस ए पीस ऑफ सुगर केन ओवर द हेड ऑफ ए बेबी एलिफेंट। अर्थ है जे ट्रेनर थांती माने से मानक जी ट्रेनिंग दियंती रेजेस रेजेस अर्थ बढ़ाइबा किंबा ऊपर को टेकिबा ए पीस ऑफ सुगर केन। तो गोटे पीस किंबा खंड सुगर केन आखु खंड टे धरी ओवर द हेड ऑफ ए बेबी एलिफेंट। ओवर कहले ऊपर को कहा ऊपर को माने से जो बेबी एलिफेंट थाए ता ऊपर को कौन करती ये गोटे सुगर केन खंड धरी ता मुंड ऊपर को से माने टेकिकी धरती। तापर कौन हुए द बेबी एलिफेंट रेजेस इट्स हेड टू ईट द सुगर केन। तो से बेबी एलिफेंटा तापर कौन करे रेजेस हिज इट्स हेड तार अर्थ है से भी मुंड को तार टेकी माने मुंड को ऊपर को करे
ଟୁ ଇଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ସୁଗର କେନ୍, ତ ସେ ସୁଗର କେନ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରେ। ଏଟ୍ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍, ଏହି ସମୟରେ ଦ ଟ୍ରେନର୍ ସେଜ୍ ସଲାମ୍, ତ ଟ୍ରେନର୍ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଟ୍ରେନର୍ ସେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରେନର୍ କହନ୍ତି କ'ଣ ସଲାମ୍ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକେ ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ସଲାମ୍। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଶିଖେ ଦେଖିବା ଆମେ। ହି ଡଜ୍, ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଛି ହି ଡଜ୍ ଦିସ୍ ମେନି ଏ ଟାଇମ୍, ମେନି ଏ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଥ ବହୁତ ଥର, ତ ବହୁତ ଥର ସେ ଏହିପରି କରନ୍ତି। କିଏ? ହି ଅର୍ଥ ସେ ଟ୍ରେନର୍, ଏଠି ଅଛି ହି ଅର୍ଥ ହେଲା ଟ୍ରେନର୍, ବହୁତ ଥର ଏପରି କରନ୍ତି। In this way the baby elephant learns to raise its head when the trainer says salam without giving sugar cane। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ the baby କ'ଣ ଥିଲା, ହଁ, he does this many time, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନେକ ଥର ସେମିତି କରନ୍ତି। ତାପରେ in this way, ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ତ ସେ ଯେଉଁ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଲର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖନ୍ତି କ'ଣ, ଟୁ ରେଜ୍ ଇଟ୍ସ ହେଡ୍, ରେଜ୍ ଅର୍ଥ ଉପରକୁ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରିବା। ହ୍ୱେନ୍, ଯେତେବେଳେ, ଦ ଟ୍ରେନର୍ ସେଜ୍, ତ ଟ୍ରେନର୍ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି କ'ଣ ସଲାମ୍, ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ସଲାମ୍ କହୁଥିଲେ, ତ ସେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କହୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଏବେ ବି କ'ଣ କଲା ଯେ ସଲାମ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନର୍, ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରୁଛି। ୱିଥାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ସୁଗର କେନ୍, ତାର ୱିଥାଉଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବିନା, ଗିଭିଂ ଦେଇ, ସୁଗର କେନ୍, ତ ଫାଷ୍ଟ ତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ସୁଗର କେନ୍ ଉପରକୁ କଲେ ମାନେ ହାତୀଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସଲାମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ୱିଥାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ସୁଗର କେନ୍, ମାନେ ସୁଗର କେନ୍ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଲାମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରୁଛି। ତାପରେ ଦ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜ୍ଡ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବେବି ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଉଥିଲା, ପ୍ରେଜ୍ଡ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। ଗିଭେନ୍ ଫୁଡ୍ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆକ୍ଟ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ, ତ ସେ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ମାନିକି ଚଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟ ଏକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଟ୍ରେନର୍ର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହୁଏ, ପ୍ରେଜ୍ଡ, ପ୍ରଶଂସା କରାହୁଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଦେନ୍ ଅଛି ଇଫ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଦେ ଆର୍ ପନିଶ୍ଡ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଫ୍, ଯଦି ସେମାନେ, ଦେ ଡୁ ନଟ୍, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ପନିଶ୍ଡ, ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହୁଏ, ମାନେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେମିତି କରାହୁଏ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ତୁମର କରନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦ କାରାଗୁଡ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେ କାରାଗୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ। କେମିତି ଦେଖିବା, ଦ ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍କସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍ ନିଡ୍ ଦେମ୍, ନିଡ୍ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଇନ୍ ସର୍କସ୍ ଶୋସ୍, କାହିଁକି ଇନ୍ ସର୍କସ୍ ଶୋସ୍, ମାନେ ସର୍କସ୍ରେ ଯେଉଁ ଶୋ ମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେଲ୍ୟୁଟ୍, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କେବେ ଯେ ସର୍କସ୍ରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସର୍କସ୍ରେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି। ରାଇଡ୍ ବାଇସାଇକେଲ୍, ତା ଅର୍ଥ ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ
टू म्यूजिक एवं गीत बाजिले से माने डांस भी करती। तापर थिला द टेम्पल पीपुल नीड देम, तो मंदिर रे मध्य से मानकु रखा जाए कौन केमिति देखिबा। तापर अछि द सिनेमा पीपुल आल्सो नीड देम टू एक्ट इन फिल्म्स। सिनेमा पीपुल माने जो माने फिल्म तैयारी करती से माने भी तांकु आवश्यक करती कहीं टू एक्ट इन फिल्म्स माने से फिल्म रे से माने अभिनय करबा पई तांकु आनंती कि चाहती। वन सच भेरी पॉपुलर फिल्म इज माने सेहीपरि वन सच सेहीपरि गोटे पॉपुलर फिल्म अच्छी आम जाने पॉपुलर अर्थ लोकप्रिय गोटे मूवी अच्छी कि फिल्म अच्छी कौन हाथी मेरा साथी। तो हाथी मेरा साथी मूवीटा जो मैंने देखी से जापर जे से मूवी रे हाथीटी केमिति अभिनय कर बुझीला। SGP3 ठीक से बुझीला। जदि बुझी न हो मत कौड़ा बुझी ना मत कमेंट कर परवर्ती वीडियो से सब जिनस कहीदेवी। ठीक अच्छे। तापर आम यार केतोटी प्रश्न अच्छी कम्प्रेहेंशन क्वेश्चन अच्छी सेटा करवा। अच्छा ठीक अच्छे आम कम्प्रेहेंशन क्वेश्चंस देखा। फास्ट क्वेश्चंसटा कौन अच्छे देख जो व्हाट इज द पैराग्राफ 5 अबाउट। पैराग्राफ 5 कहा विषय रे कहछि व्हाट दे लर्न और हाउ दे लर्न। तो से माने अर्थ कौन बेबी एलिफेंट माने दे व्हाट दे लर्न से माने कि कौन शिक्षा लाभ करती हाउ दे लर्न एवं किपरि से माने शिक्षा लाभ करती। तो आम देखिले जे किपरि शिक्षा लाभ करती तांको गोटे आखु खंड धरिकी माने मुंड ऊपर को धरती कि ट्रेनरटा एवं यही कार्य बारंबार करती एवं सलाम कहती। तो खाद्य न देवा समय माने सलाम खाली कहले बेबी एलिफेंट ता मुंड ऊपर को करे। नंबर 2 रे अच्छी व्हेयर डज एवरी लेसन स्टार्ट फ्रॉम। आम देखी प्रत्येक लेसनटा किंबा तांकर शिक्षाटा क्यों स्टार्ट होता है। व्हेयर डज एवरी लेसन स्टार्ट फ्रॉम माने क्यों स्टार्ट होता है आम पढ़ी फूड रु ही स्टार्ट होता है आम देखिले। तो एवरी लेसन स्टार्ट्स फ्रॉम फूड तुम लिखिपर। तापर 3 नंबर प्रश्न देखा जे व्हाट अच्छे व्हाट आर एलिफेंट्स फॉन्ड ऑफ। आम जानी पढ़ी जे एलिफेंट्स आर फॉन्ड ऑफ तुम लिखिपर एलिफेंट्स आर फॉन्ड ऑफ कौन बनाना एंड सुगर कैन है। नंबर 4 अच्छी व्हाट डज द बेबी एलिफेंट डू। तार अर्थ है बेबी एलिफेंट माने कौन करती व्हेन द ट्रेनर जिते बेले ट्रेनरटा कौन रेजेस ए सुगर कैन माने गोटे सुगर कैन खंड ऊपर को धरती ताहले बेबी एलिफेंट्स माने कौन करती लिख द बेबी एलिफेंट्स आल्सो रेजेस इट्स हेड व्हेन द ट्रेनर रेजेस ए सुगर कैन। तो से माने तांको मुंड ऊपर को करती से रेजेस हिज और देयर हेड। तापर अच्छे व्हेन तापर अच्छे देन व्हाट डज द ट्रेनर सेज। देन अर्थ ताहले तापरे कौन व्हाट डज द ट्रेनर सेज। द ट्रेनर व्हाट डज द ट्रेनर सेज द ट्रेनर तापरे कौन कहती जानते द ट्रेनर सेज सलाम से कौन कहती सलाम बोली कहती। व्हाट इज तापर अच्छे 6 नंबर प्रश्न व्हाट इज गिवेन टू द बेबी एलिफेंट्स। तो बेबी एलिफेंट्स मान को कौन दि जाए इफ दे फॉलो जदि से माने मानती कि अनुकरण करती द इंस्ट्रक्शंस माने तांकर आदेश किंबा उपदेश ट्रेनर जो मानती कौन दिया हुए तांको प्रेजेस एंड फूड
ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ଦିଆ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରେଜେସ୍ ମାନେ ପ୍ରେଜେସ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଇଫ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ, ତ ଯଦି ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନର୍ର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହେଲା। କ'ଣ ଦିଆ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଇଫ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହୁଏ ହେଲା। ଏହାର ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି, PDFର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ନହେଲେ PDF ଦେଖିକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 6 ଏବାଉଟ୍। ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 6ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 6ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାରାଗୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଥାନ୍ତି, କାରାଗୁଡ଼ିରେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଥିବା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ କିପରି ମାନେ ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍ ପାଇଁ, ଟେମ୍ପଲ୍ ପିପୁଲ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମରେ କିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ହେଲା, ସର୍କସ୍ରେ ହେଲା, ଟେମ୍ପଲ୍ରେ କିପରି କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 6ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଅଛି ହୁ ନିଡ୍ସ, ଏଠି ଅଛି ହୁ ନିଡ୍ସ କାରାଗୁଡ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଡ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ କରିବା କିମ୍ବା ଦରକାର ହୁଏ, କାହାକୁ ଦରକାର ହୁଏ, କିଏ ଟେମ୍ପଲ୍ ପିପୁଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟେମ୍ପଲ୍ ପିପୁଲ୍। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍, ଟେମ୍ପଲ୍ ପିପୁଲ୍। ଏଠି ହୁ ନିଡ୍ସ କାରାଗୁଡ଼ି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍କୁ କିଏ ଦରକାର କରନ୍ତି, ସର୍କସ୍ ପିପୁଲ୍, ଦେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଆମେ। ନମ୍ବର 10 କ'ଣ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଡୁ ଇନ୍ ଦ ସର୍କସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍କସ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଠି ପଚାରିଲା। ତ ଉତ୍ତରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସର୍କସ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦେ ରାଇଡ୍ ବାଇସାଇକେଲ୍, ରାଇଡ୍ ଅର୍ଥ ଚଲାଇବା, ବାଇସାଇକେଲ୍ ରାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସଲାମ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ସର୍କସ୍ରେ ହେଲା। ତାପରେ ନମ୍ବର 11 ହେଲା, ନମ୍ବର 11 ଆମେ ଦେଖିବା। 11ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହେଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍। ତ ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ, ସେ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେ ଏଲିଫେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରିଛି। କ'ଣ ଥିଲା, ହାଥୀ ମେରା ସାଥୀ। ତ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ, ହାଥୀ ମେରା ସାଥୀ ହେଲା। ତ ବୁଝି ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ବୁଝି ହେଲା। ଯଦି ବୁଝି ହେଇନି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ। ମୁଁ ୟାର ତ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର PDFଟା ପୁରା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।